अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल टॉक शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब फारूकी और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे मीडिया क्राइसिस के हवाले से भी कि मीडिया में इतने क्राइसिस क्यों आ रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है। जो मीडिया के सहाफ़ी हैं और लोग हैं मीडिया से वाबस्ता, वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी गिले शिकवे भी उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे और कुछ बात कर लेते हैं हमेशा की तरह। इस बार भी हम बात करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कि पीटीआई की कारकर्दगी जो है अब तक की कैसी रही है। बड़ा शोर सुनते थे कि पीटीआई अगर हुकूमत बनाएगी तो मुल्क की तमाम मुश्किलात जो है वो दूर हो जाएंगी, लेकिन अफसोस पीटीआई ने जितने वादे किए एक भी जो है वो पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा लोगों को बेहाल कर दिया। बदहाल करने में उन्होंने कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी है। वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन और गुर्बत खत्म करने का जो आवाम से वादा लिया था, किया था कि करप्शन को जो है वो काबू भी किया जाएगा और गरीबों को जो है वो रिलीफ भी फराहम किया जाएगा, तो ऐसा कुछ जो है वो अब तक नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टा ही कुछ हमें दिखाई दे रहा है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई का एटम बम गिराकर और भी लोगों को जो है वो मफलूज कर दिया है। लोग जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और इस तरह की तमाम तर जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं दिन ब दिन कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो है बहुत से मसाइल हैं, उनका हल कैसे मुमकिन है, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमने दावत दी है सीनियर एनालिस्ट हैं आगा मसूद साहब। आगा मसूद साहब बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने ब्रीफ किया, मीडिया क्राइसिस पे भी हम बात करेंगे और हुकूमत जो है, पहले हम बात कर लेते हैं हुकूमत की कि हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी कैसी दिखाई दे रही है, आपकी नज़र में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कौकब शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके मैं साथ इस स्टूडियो में बैठा हूँ और ये है कि हम पाकिस्तान की सूरत हाल में बात कर रहे हैं। खुसूसियत के तौर पर आपने पीटीआई का जिक्र किया। देखिए, पीटीआई को अभी आए हुए 6-7 महीने हुए हैं और इस 6-7 महीने में उनका ये कहना है, बल्कि हमारा भी ये ऑब्जर्वेशन है क्योंकि हम भी कलमकार हैं, लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं टीवी पे। मेरा ये ख्याल है कि उनको जो इकोनॉमी वर्षे में मिली थी वो इतनी मजबूत नहीं थी। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि उसमें ख़जाना खाली हो चुका था और बिल्कुल ये बात सही थी कि पैसे देने भी गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन थे। लेकिन आगा साहब, यहाँ पे आपसे मैं ये कहूँगी कि हुकूमत जो आ रही होती है उसको लगता है कि मैं इक़्तिदार में आ रही हूँ, तो कुछ प्रिपरेशन तो ज़रूरी होती है ना, ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, जब पीटीआई को पता था कि यार अगर हमारी हुकूमत बन जाएगी तो फिर हमारे पास क्या प्लान है आगे? नहीं, उनको इस बात का इदराक नहीं था, उनको इस बात का एहसास नहीं था। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि देखिए, होता यह है कि इमरान खान साहब को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी इनको इख्तिदार मिल जाएगा। लेकिन हमेशा कहते थे कि वज़ीर आज़म नहीं वो है, लेकिन मैं आप देखिए, बात असल ये है ना कि जब आप अपोजिशन में रहते हैं तो वो उसको हम कहते हैं कि द गवर्नमेंट इन वेटिंग। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट वेटिंग का मकसद ये थोड़ी होता है कि वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंट्रोल करें, वो पाकिस्तान के ट्रेड को कंट्रोल करें, वो पाकिस्तान के जो रिज़र्व को कंट्रोल करें। वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ ये कि ज़बानी जमा खर्च करते हैं और तनकीद करते हैं। इमरान साहब का सबसे बड़ा कसूर ये था कि उन्होंने बड़ा हाइप क्रिएट किया। उन्होंने मतलब ये कि सूरत हाल एक ऐसे माशरे में, एक जहाँ महरूमी बहुत ज़्यादा है, मजबूरी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ इमरान खान ने बड़े सब्ज़ बाग दिखाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इमरान खान साहब की कोई तज़ीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही बात थी कि उन्होंने बड़ा हाइप किया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और हम हर चीज़। देखिए, होता ही है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में रहते हुए, तनकीद करते हुए हक़ाइक़ का सामना ये लोग नहीं करते। मैंने आपसे बताया, इनको कुछ नहीं मालूम था कि क्या सूरत हाल क्या है, लेकिन उन्होंने हाइप किया और ऐसे लोगों के जो ख्यालात थे, उनके अंदर जो इमेजिनेशन था, जो परसेप्शन था, उसको बहुत बुलंदी पे ले गए कि और उसके बाद उनको ये उम्मीद थी कि द मोमेंट ही इज़ गोइंग टू कम इन टू पावर ही विल चेंज द इंटायर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो। लेकिन वो ये नहीं कर सके और मुझे उम्मीद थी, मैंने अपने कॉलम में लिखा कि देखिए इमरान साहब, आप ऐसा ना करें, आप इनकी जो हुकूमत का जो तरीक़ेकार है, नाक़िस तरीक़ेकार है, उसको एक्सपोज करें, उसको कहें कि ये है, हम आके ये रेक्टिफाई करेंगे, इसके अंदर हम ये तब्दीली लेकर आएंगे, हम इसकी ये इस्लाह करेंगे। लेकिन इन्होंने इस्लाह करने के साथ साथ तनकीद ऐसी की कि जिसके अंदर इस्लाह का पहलू नहीं था, उसके अंदर तनकीद का था और किसी को रुस्वा करने का पहलू था। सही। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नई हुकूमत है, ये भी पहली हुकूमतों की तरह सिर्फ वादे जो हैं वादे ही किए, आवाम से उसको वफा करने के कोई आसार तो अब तक दिखाई दे नहीं रहे? आपके ख्याल में क्या लगता है आपको कि 6 माह का अरसा बहुत बड़ा होता है? 6 माह में कितने दिन, कितने मिनट, कितने महीने होते हैं, काफी बड़ा अरसा है। अब तक कुछ ऐसा पॉइंट या कुछ ऐसा अच्छा इकदाम आपको अब तक नजर आया है कि हाँ नहीं, हम ये कह सकते हैं कि नहीं, पीटीआई की हुकूमत ने इक्तदार में आते ही ये अच्छा काम किया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जो आप फरमा रही हैं ना,
میں پھر دوبارہ یہ جسارت کروں گا کہ میں آپ کی اس بات سے پرسیپشن سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے 6-7 مہینے کچھ بھی نہیں ہوتے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عمران صاحب کو مزید 2.5 سال کی مطلب مہلت دیں کہ اس 2.5 سال کے اندر آپ تبدیلی لے کر آئیں گے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے مسائل بہت زیادہ ہیں. ابھی اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے آپ خود فرما رہی تھیں کہ بہت زیادہ مسائل ہیں, یعنی دے آر ویری کمپلیکیٹڈ ایشوز فیسنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان. لیکن مسائل کا حل بھی تو ممکن ہے, وہ کس طرح ممکن ہے؟ ہمارے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں بنسبت گھٹنے کے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ کا خزانہ خالی تھا تو پھر آپ نے پیسے ادھار لیے, آپ گئے سعودی عرب گئے, آپ یو اے گئے, آپ ملیشیا گئے, آپ چین گئے, وہاں سے جا کے آپ نے ایک اکنامک پیکیج لیا. اس اکنامک پیکیج سے یہ تھا کہ آپ کی جو اکنامی تھی نا وہ ذرا سا مضبوط ہوئی, لیکن یہ باروڈ اکنامی ہے, اور یہ ہے کہ ادھار لینے سے آپ اپنی اکنامی کو نہیں بہتر کر سکتے. اکنامی بہتر ہوتی ہے خود انحصاری پر, ہے نا, مطلب اکنامک سیلف ریلائنس جو ہوتی ہے نا, اسی سے اکنامی بہتر ہوتی ہے. اب ان کے پاس بتائیے کیا ہے, ان کے پاس دیکھیے یہ انہوں نے کم از کم 2-3 بہت اچھے کام کیے. مثال طور پہ گیس اور بجلی میں جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ان کو انہوں نے ریلیف دیا ہے, پہلی بات. دوسری بات جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے ابھی تک کرپشن کے سلسلے میں کوئی مفاہمت نہیں کی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نواز شریف سے ڈیل ہو رہی ہے, فلاں ڈیل ہو رہی ہے. آج ہی وہ مطلب لوگوں سے بات کر رہے تھے کسی میڈیا کے کسی چینل سے, انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں اٹھتا NRO کا, اور یہ الفاظ بھی میں ان کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں حکومت چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں کرپٹ لوگوں سے الحاق یا اتحاد یا روابط نہیں کر سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو ان کا دوسرا پوائنٹ یہ, ایک تو جو انڈسٹری, تیسرا جو ان کا سب سے بڑی بات ہے کہ اب وہ ایک کسان پیکیج لے کے آ رہے ہیں. دیکھیے آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے نا وہ زراعت سے وابستہ ہے. اگر اچھا زراعت جو ہے وہ آپ کی اکنامی کا مین اسٹے ہے. اگر کسی اکنامی کا مرکز ہے تو وہ زراعت ہے. اب زراعت میں اگر یہ کسانوں کو لے کر آتے ہیں, مثال ان کے مارک اپ جو ہیں بڑے ان کو کم کر دیں. اس کے بعد یہ کہ جو ان کی ان پٹ ہے جیسے یوریا ہے, جیسے زرعی آلات ہے نا, ان چیزوں کو اگر وہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی طرف وہ جا رہے ہیں. پھر انہوں نے پھر دوبارہ یہ کہا کہ میں, لیکن آغا صاحب جانا کرنے میں بہت فرق ہے. جا تو رہے ہوتے ہیں, کیوں کیا تو یہ تو کیا ہے, کے پلان بھی نہیں تو آپ کی ایکسپورٹ بڑی ہے, نہیں تو آپ کی ایکسپورٹ بڑی ہے, بڑھنی چاہیے اس طرح پھر بھی. دیکھو کوکب تم اندازہ لگاؤ تو میں سمجھتا ہوں تم بہت سی چیزوں سے تمہیں بڑی واقفیت حاصل ہے اور ماشاءاللہ تمہیں مطلب اس بات کی نالج ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی ایکسپورٹ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں مکھن بنایا اور بیچ دیا. بھائی ایکسپورٹ کے لیے آپ کو مارکیٹ تلاش کرنی پڑتی ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے ایکسپورٹ کے جو آئٹمس ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں, ان کی پبلسٹی کریں. پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ کیا ہے, آپ یقین کریں میری بات سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ یقین نہ کریں, پاکستان کی اکنامی کو فیل کرنے میں خود تاجروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, صنعت کاروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ SRO لے لیتے ہیں, ہے نا, SRO سے مطلب ایک دن میں امیر بن جاتے ہیں, کھرب پتی بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ جب یہ ایکسپورٹ پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے جو پیسے اسٹک اپ ہو گئے ہیں وہ دیتے نہیں. دیکھیے ہمارے یہاں جن لوگوں نے, آپ یقین کریں کسی بینکر سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی اس اکنامی کو تباہ کرنے میں جہاں اور دوسروں کا ہاتھ ہے پولیٹیشینز کا, وہاں تاجروں کا بہت بڑا, تاجر اور صنعت کار کا, ان کا یہ ہر وقت حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تاجر برادری تو ہر وقت اپنا ہی رونا روتی ہے. ایگزیکٹلی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب تک کہ ہمارے ذہن میں اگر ہمارا کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے عوام سے, عوام دوست ہم نہیں ہیں, عوام دوست پالیسی بنانے کے سلسلے میں ہم قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہیں, تو کوکب تم ایک بات یاد رکھ لینا کہ چاہے عمران خان صاحب کی حکومت ہو, چاہے اس کے بعد کسی اور کی حکومت ہو, جو حالات ہیں, معاشی حالات ہیں, سماجی حالات ہیں, اور جس قسم کی ہماری اکنامی ہے وہ اس طریقے سے کیسے گرو کر گئی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, نواز شریف سے کتنا جھوٹ بولا. اس نے کہا کہ ہماری اکنامی جو تھی 6% چلی گئی تھی. آپ مجھے بتائیے, قسم کھا کے بتائیے, کیا آپ کو 6% کی اکنامی نظر آ رہی تھی؟ حال ہی میں ابھی بھی میں جب آپ کے پاس آ رہا ہوں نا, مجھے چائنیز کی جو ریپرزنٹیٹیو یہاں پر آئی ہوئی تھی نیول ایکسائز میں, اس نے کہا کہ اس میں 2% ہمارا شامل تھا, یعنی جو آپ کا اکنامک کوریڈور بن رہا ہے 2% اس میں جو گروتھ ہوئی ہے 18 بلین کی, اس میں یہ تھا. اس کا مطلب یہ گروتھ جو تھی وہ 4% تھی اور اس میں 2% ان کی تو 6% ہو گئی نا. تو یہ لوگ دیکھیے جاہل معاشرے کو, دیکھیے نواز شریف بہت کننگ آدمی ہے, بہت مطلب بہت تیز آدمی ہے. وہ سیاستدان نہیں ہے, وہ تاجر ہے, وہ تجارت کرتا ہے, اپنے مفادات کی تجارت کرتا ہے. بھائی جو شخص یہ کہتا ہو, وہاں پہ میر شکیل الرحمان کو بیٹھا کے اپنے دفتر میں کہتا ہے کہ یہ کرسی جو مجھے ملی ہے وہ تو آپ کے ذریعے ملی ہے, یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس آدمی کی سوچ کیا ہے. کہتا ہے کیونکہ میڈیا نے سپورٹ کیا, جنگ کا نام تھا, اب تو خیر جنگ کا ایسا نام نہیں ہے. پھر اس نے خبر کیا کہا, اس نے کہا میر شکیل الرحمان سے, اور اس میں اور بھی لوگ بیٹھے تھے میڈیا کے جو ان کے ہم نوا تھے, جن کو یہ پیسے دیتے تھے, کہنے لگے کہ ہم تو
स्लोगन्स पर आए हैं। तो एक पूछा भाई, एक ने जुर्रत कर ली कि भाई कौन से स्लोगन से? कहना हमारे एक स्लोगन ये था कि हम हिंदुस्तान के साथ विल प्रमोट ट्रेड विद इंडिया। तो उन्होंने कहा और दूसरा क्या था? काफी दोस्ताना ताल्लुकात हमें देखने में आए। बिल्कुल, हम प्रमोट करेंगे इंडिया से, और ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात की नौयत तिजारत के अलावा सकाफत में भी आए। तो आप मुझे बताइए कि एक शख्स जिसको मालूम है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बड़े बर्निंग इश्यूज़ हैं, खुसूसन के साथ कश्मीर का मसला है, सर क्रीक का मसला है, सियाचन का मसला है, इसके बाद माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है वो बस। देखिए बात असल ये है कि मैं आपसे बताऊँ, अभी मैं कर्नल भट्ट साहब से कह रहा था, अभी मैंने कर्नल भट्ट साहब से कहा कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में अक्सरियत सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ, अपने मफादात को देखते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनका मफाद हल हो जाए। तो आप मुझे बताइए कौकब कि जहाँ लोग इस किस्म के हों, फिर ये कि एक एजेंडा है, एक ग्रेट गेम है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान को किस तरीके से मज़ीद दौलत करो। तो ये तो जब ये एजेंडा हो तो मुझे आप बताइए कि इमरान खान साहब जहाँ पैसे की वैल्यू डिवैल्यू हो गई है, और डिवैल्यू भी इसलिए हुई है कि आप बताइए कि फिर क्या करते? अगर आप अपना डिवैल्यू नहीं करते अगेंस्ट द डॉलर तो फिर आपकी तो इकोनॉमी फिर क्या? डॉलर 39 का हो गया, हर चीज के दाम भी बढ़ गए। डॉलर जो है आपको क्या लगता है कि मजीद परवान चढ़ेगा? हो सकता है 150 तक चले जाए। देखिए उसकी वजह मैं बताऊँ, एक तो इनकी गलती हो रही, मैंने अभी उनसे जो वजीर ख़जाना है उनके किसी दोस्त से कहा, मैंने कहा भाई आपके इनसे बड़े रवाबित हैं, मतलब टेल हिम कि इमीडिएटली गो टू IMF, और IMF में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक कंफर्टेबल कुशन मिलेगा। उससे ये होगा कि आप अपने बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए IMF जितने भी डोनर कंट्रीज़ हैं, जितने डोनर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब जो है ना अमेरिका के ताबे हैं और ये अमेरिका के इशारे पे काम करते हैं। तो फिर ये कि जब आपकी जो सूरत है, आप जब IMF के पास जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत आपके अंदर रुकावटें पेश आ रही हैं, जो उनके एजेंट्स पाकिस्तान में रुकावटें पेश करते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, तो उसमें आपको एक नरमी महसूस होगी। जब नरमी महसूस होगी तो फिर आप अपने जो प्रोग्राम्स हैं, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, आपके सोशल प्रोग्राम्स हैं, उनको आप वो कर सकते हैं। आप देखिए अब इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है कि इन्होंने हेल्थ कार्ड इशू किया है, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। देखिए जो चीज़ हेल्थ कार्ड पे भी हम बात करेंगे आगा साहब, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।